بسبر زينا حزيز سمع زلو خلت تخطاتلتي زيناتات اللو عبيران من قطقاط مدري مفت اروي دما مقصات سعبو مقنات زوصيت دما نيوكلير فتشا كيخونون سقعات العللو منالبات نوكلير ابتحتي مدري وي دما كرس مدراوي فتن نيوكلير ايران تقبر دخون تهلو زبلون زي بصفيح يزراربلو برتات جهنم تخفيتهم اللو زبلون ويون سراويت ايران زي تتصبي وسب خبيد متقعت خفنو مخانو اسرائيلن امريكان برتات جهنم كخونيهم كبلون اطنققلو زيومن حدش تحجي زوصو سبر زيناتات اللو ايران اسرائيل كم اون امريكا بتوسخ دما خالق حدش عنكيل زي كوينات زي بصفيحو حافيلولو نالبات سمين كوريا بزو قداي زندحر دعاتيا نقرات كايرون بزوح نقرون كبير كخون كم زخيل زيناتات يوصلهم مزيت تحيزو دما امريكا غنا معاز جميرنا حز غنا انا خنجمر كتبلن ناي اغرኛ سراويتا فلي حيل كوماندان اسرائيل ون كمو الحخا وي ون اشلخا تاتو مخانا مفلطن ون ازي زرزر سبر زينا حزنا لنا صانحتكم مسانا يكون لايك شير سبسكرايب مغبار كيرسع خالقوت حدشت معبالتات زيناتات ون حزنا لنا زيناتنا فرم دمص خليو سناي مكتتال زي بسبر زينا بإيران من قطقاط مدري مفتارو سعبو زوص زلو زينا ابدوباوي ايران بريكتر سكيل 4.3 متن زنبرو من قطقاط مدري بمغنياتتي اب لعلي ايران زكاير زلو متقعتي امريكا اسرائيل ايران من قطقاط مدري زفطر ناي كرسه مدري نيوكلير فتشا اكايدا دخون تخون زبلون حطو العللو زي حطو زي غداي اب عالم لخاو درجه عبي مزرارب خوينلو نيوكلير فتشا من قطقاط مدري كسعب يخلدو ساينساوي حبريتاتات انتايبلو عبيتي نايكرسه مدري نيوكلير فتشاتات من قطقاط مدري ويون سيسميك اكتيفيتي كسعب يخلو خبلو مستي قالو يغلصو يغنبر امونغو بسب استفطرم بتفطرو زفطر من قطقاط نصر فلليات كم زلو بمحبار تفطراوي من قطقاط مدري قس بقص جمري نيوكليراوي توكسي وي دما فنجرا دما بحنساب زمص برتو حيل زلو حندبتاوي صقي مخانو يفلت تلقت ناي زمن قطقاط مدري دما نيوكليراوي فتشاتات مبزحتو غزيم اب لاعلاي قرنጫፍ مدري كم زكايدون اتناي لومي من قطقاط مدري اب ايران جن اب 10 كيلومتر تلقت خمس تمزغبي زغلز زلو كاب نيوكليراو فتشا وصاي زفصام زي كابزوم صعبو مخنياتات حدا كخون كم زخلون ليقاون تبزحج ساعات حساباتاتهم يهبلو تفطراوي فصام كخون يخليو ناي كرسه مدري وتادراوي فنجون كخون يخليو كبليኦም مخنياتاتهم زهبو زلو بغالق خبز قداي إيران إسرائيل أمريكا خيوص أنا إيران 50 سمين كورياتات كتخونيا ويونيا تخون كبلو بريزيدنت إسرائيل بنجامين نتانياهو تزاريبو ملو أما أخلاي مبراق وقت ملكوعي قيرلو سقات انداخف اي خيدلو أما أخلاي مبراق قصالي زخون وتادراو قونصي حديش معرف دما خمز حزه يقلصلو عزرارابي زخونلو دما امونغ عبيت عالم لخوا حيلتات زفطر زلو حديش وتادراوي متأسسار نغنتات تزوبا زيادة أحميمو ولو زخونتات زي نبع عالم لخوا وق كيلعال زبلون سقات بعبيئو حزي تفطيرولو حدا اتيوانا مخنيات دما نتانياهو إيران كاب سمين كوريا انبزا حدقኛ مخانا يقوله قدماي منستر اسرائيل ببنجامين نتانياهو إيران كاب سمين كوريا زخفأ أزيا حدقኛ مخانا بمقلاص نعلم متنقطع محلاليفو نتانياهو أبز محلالفو فيديو مدختي إيران 50 سمين كورياتات كتخونيا زبل زربايو سمين كوريا كم من نصاصري بنجامين نتانياهو حدقኛታት إيران مقلاص سمين كوريا من نصاصري غيري تطقيمو سمين كوريا بالاستيك مسائل نيوكليراوي اصوارن اللوا كم إيران جن موتنا أمريكا زبل شرحه يبلان كبل يستزارب جبرن حيل مدفع إيران كم بعلامة بحيل مدفع 50 سمين كورياتات كم مدفع إيران حسبوه خبل يمستزاربو إيران نتفعت أمريكا إسرائيل كم كند علامة زحزت هاجر بمخانا دما يوم زسمرلو كيم جونغ أون دما بخالق قليلو ملو
ንእስራኤል ብሓንቲ ሚሳኤል ንምጥፋእ ቀሊል እዩ ክብሉ እዮም ዝተዛረቡ። ኣብዚ ኩነታት እዚ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ንኢራን ዘለዎም ጽኑዕ ደገፍ ብወጊዖም ገሊጾም ኒኩለራዊ ስጋኣት ኪም ጆንግ ኡን ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ንእስራኤል ካብ ካርታ ዓለም ንምጥፋእ ሓንቲ ሚሳኤል ጥራይ እያ ተድልየና ክብሉ ኣቕልል ኣቢሎም እዮም ዝተዛረቡ። ንፒዮንግያንግ ዘለዋ ኒኩለራዊ ዓቕሚ ንምዝራእ እዮም ተጠቒሞም። ሚሳኤል ንኢራን ንምቕራብ ድልዋት ኢና ኣድላይ እንተኮይኑ ንእስራኤል ክትውቅዕ ትእዛዝ ጥራሕ ኢና ንጽበ ዘመናውያን ሚሳኤላት ንኢራን ንምቕራብ እውን ድልዋት ኢና ክብሉ እዮም ዝተዛረቡ። ኦፕሬሽን ኤፒክ ፉሪ ንወጥሪ ዝበዝሖ ምትእስሳርን መግለጺ ሰሜን ኮርያን ዝወፀሉ እዋን ኣሜሪካ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝኸፈትዎ ኦፕሬሽን ኤፒክ ፉሪ ብዝለዓለ ደረጃ ተወሊዑ ብዝኾነሉ እዋን መራሒ ኢራን ኣያቶላ ዓሊ ኸማኒ ብምቕታሉን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኩሉ ነገራት ኣብ ሓያል ሓዋሓዊ ዝብለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ቻይና ደገፍ ንኢራን እውን ገሊጻ ኣላ። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ቻይና ንኢራን ከም ዘመናዊ ሚሳኤላት እንዳቀረበት ከም ዘላ ዝነገር ክኾን ከሎ ቻይና ኢራን ወታደራዊ ደገፍ ግን ከም ዘይትገብር ብመግለጽታት ኣቢላ እያ መልሲ ሂባ ዘላ። ትራምፕ ብኻልእ ገጽ ድማ መጠንቀቕታ ስሚዖም ኣሎ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ትራምፕ ቅድሚ ሕጂ ዓብዪ ውግእ ክመጽእ ከም ዝኽእል ዝሃብዎ መጠንቀቕታ ሕዚ ሓድሽ ምትእስሳር ዝያዳ የጠናኽሩሉ ኣለዉ። ዓለም ለኻዊ ስግኣት ናብ ዓለም ለኻዊ ውግእ ኣብዚ መንጎ ኢራን፣ ሩስያ፣ ቻይናን ሰሜን ኮርያን ዝፍጠር ዘሎ ወተሃደራዊ ምትእስሳር ነቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ጎንፂ ናብ ዓለም ለኻዊ ውግእ ክቕይሮ ይኽእል እዩ ዝብል እውን ካልእ ዓብዪ ስግኣት ይፈጢሩ ዘሎ። ኣብዚ ድማ ኣብ ዓለም ለኻዊ ዕዳጋ ነዳዲ ኣብ ጂኦፖለቲካዊ ምትሕግጋዝ እውን ጽልዋ ኣንቢሩ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ምዕባለታት ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ምትእስሳር ብዛ ዝተሓላለኸን ሓደገኛ ምዃኑ ዘጉልህ ጸብጻብ ርኢና ከም ዝነበርና ዝከር እዩ። ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ድማ ነዚ ስግኣት እዚ ንምግጣም ዝኸኣለ ኩሉ ክግበር ኣለዎ። እዚ ሓድሽ ምትእስሳር ናብ ዝኸፍአ ውግእ ከየምርህ ብሰላማዊ መንገዲ እውን መፍትሒ ንምርካብ ምትሕግጋዝ ኣድላይ እዩ ዝብል እውን ብኻልእ ገጽ ሰማዕናዮም ዜና እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ክቡራት ሰማዕቲ ተመልከቲ እናትና ፎረም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ስለዚ ሓድሽ ውግእ ኢራን እስራኤል ኣሜሪካ ዘለዉ ፍሉያት ሓቅታት ክንነግረኩም። ፍሉያት ሓቅታት እዚ ኩናት እዚ ክንነግረኩም። እዚ ጽሑፍ እዚ ነቶም ንትራምፕ ብጽንዓት ዝጸልኡ ነቶም ብጽንዓት ዝድግፉ ድማ ኣንበብቲ ክትምልከትዎ ትኽእሉ ኢኹም። ይኹን እምበር እቶም ኣብ መንጎ እዘን ክልተ ኣንጻራዊ ሓሳባት ዝርከቡ ብዙሓት ኣንበብቲ እዚ ጽሑፍ እዚ ወይ እውን ተመልከትቲ ኣገዳሲ ኮይኑ ንኽልቲኡ ወገን ንኢራን ወይ ንኣሜሪካ ወይ ንእስራኤል ንዝብሉ ዝምልከት እውን እዩ። ማእኸላይ ምብራቕ ካብ 1948 እንድሓር ርእሱ ክዋጋእ ጸኒሑ እዩ። ማእኸላይ ምብራቕ ኩሉ ግዜ ብውግእ እዩ ዝፍለጥ። ሎሚ ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ብሓደ ቦታ ፈንጅታት ይፍንጀሩ። ኣብዚ ዞባ እዚ እንተነኣሰ ካብ 1948 እንድሓር ርእሱ ክዋጋእ ዝጸንሐ ዞባ እዩ። እዚ ድማ እቲ ሓደ ዘሕዝን ዛንታ ወይ እውን ዘሕዝን ታሪክ ሓቂ እዩ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዝተጀመረ ውግእ ካልእ ንጹር ሓቂ ንመልከት። ንፕሬዚደንት ኣሜሪካ ካብ ካልእ ሃገር መጥቃዕቲ ይፍጽም ገለ ኣሜሪካውያን ይፈትዎ ገሊኦም ድማ ይጸልእዎ። እዚ እንትዋግኡ ንመን ምዃኑ ዘይኮነስ ነቲ ፕሬዚደንት ዘለዎም ስምዒት መሰረት ዝገበረ እውን እዩ። ብዛዕባ ሬገን፣ ቡሽ፣ ክሊንተን፣ ኦባማ፣ ባይደን ወይ እውን ትራምፕ ክንዘራረብ ዝኾነ ለውጢ የብሉን። ሓደ ኣሜሪካዊ ነቲ ፕሬዚደንት ዝቆመሉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብዝገብሮ ኩሉ ክጸልእ ይኽእል፣ ግን ድማ እቲ ዝሓለፈ መጥቃዕቲ ክጸድቕ ወይ እውን ውግእ ክሳብ ዝቕጽል ወተሃደራዊ ጻዕሪ ክድግፍ እውን ይኽእል እዩ። እዚ ብዛዕባ ኢራን ኢና ንዛረብ ዘለና። ገለ ከምኡ ድማ ብዛዕባ ቬንዙዌላ እውን ክንምልከት ኢና። ከምኡ እውን ኣሜሪካ ብጎንፂ ዝጸንሐላ ዝኾና ካልእ ሃገር ወይ እውን ስርዓት። ብዛዕባ ኢራን ገለ ሓቅታት ንምልከት። ሕሉፍ ስርዓት ኢራን ክንምልከት ከለና ዲሞክራሲያዊ ዘይኮነስ ንመሰላት ደቂ ኣንስትዮ ብሃይማኖታዊ ትምህርቲ ተሸፊኑ ዘንብር ዘይፈትዎ ሃይማኖት ወይ እውን ሃይማኖታዊ ኣይዲዮሎጂ ዝዓብጥ ወይ እውን ዝፀዓን ክብሉ እዮም ዝገልጽዎ። ኣብ ኣይሁድ፣ ክርስቲያን፣ እስራኤል፣ ኣሜሪካ ከምኡ እውን ኣብ ዘይፈትዎ ካልኦት ሙስሊማት ዓለም ለኻዊ ብሽብር ክብሉ እውን ዝገልጽዎ ኩነታት እዩ። እዚ ሕሉፍ ስርዓት እዚ ማለት እውን ኣያቶላ ምስ እስራኤል ወይ ምስ ኣሜሪካ ሰላም ክገብር ዝኣቢ ዝነበረ ኣመራርሓ እውን እዩ። ብታሪክ እዚ ንዓመታት ዝቐጸለ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ንኣጥፋኢ ሓይልታት ሓማስ፣ ሶርያ፣ ዓሳድ፣ ሒዝቦላ፣ ሑቲ፣ ዓመፀኛ የመን፣ ሽዓ ሚሊሻታት ተባሂሎም ዝግለጹ እዞም ደገፍቲ ኣብ እስራኤል ኣብቲ ዞባ ዘለዎ ኣሜሪካዊ ሓይልታት ቀጻሊ ውግእ ዘካይድ ምዃኑ ዘርኢ እዩ።
እዚኦም ድማ ብኢራን ብፍሉይ መልክዑ ዝድገፉ ሓይልታት እዮም ናይ ኒውክሌር ሓይሊ ምዃን ባህጊ ድማ ብተወሳኺ ነዚ ኣሸባሪ ዝብል ቃል ከወሃቦም ገይርዎም እዩ ንእስራኤል ኣሜሪካን ዘለዎም ጽልኢ ከምኡውን ብዓለም ለኻዊ ሕግታት ንምርብሑ እውን ዘይምቕባሎም ኣብ ምጥቃስ ስርዓት ኣያቶላ ኒውክሌራዊ ቴክኖሎጂ ኣጽዋር እዚኦም ኣጽዋራት እዚኦም ድማ ንምክልኻል ዕላማ እዩ ዝደሊ ብዝብል ሓሳብ ክማገት ዝጸንሐ ክምጉት ዝጸንሐ እዩ ብዛዕባ ሻህ ነቲ ስርዓት ኣያቶላ ዝቐየረ ገዛእ ድማ ንመልከት ሕጂ ነቲ ስርዓት ኣያቶላ ዝቐየረ ስርዓት እንታይ ክንብል ንኽእል ሻህ ንሱ ሕማቕ ሰብ ኣይነበረን ዶ ዝብል ድማ ሕቶ ክተልዕል እውን ዝግድድ እውን እዩ ባህላዊ ንጉሳዊ ስርዓት ተሸፊኑ ዝነበረ ጨቋኒ ምልኪ ክብሉ ድማ ዝገልጽዎ ካልኦት እዚ ዘይተስማዕምዑ መሰረታዊ ሽዓ ሙስሊም ጉጅለታት እውን ከም ዝጭፍልቕ ከምኡውን ስልጣን ንምሓዝ ጨቋኒ ምስጢራዊ ፖሊሲ ከም ዝጥቀም ሓቂ እዩ ክብሉ ዝምግቱ ኣካላት ኣለዉ እዚ ሓይሊ እዚ እሱ ኢራን ብብዙሕ መንገዲ ዘመናዊ ምንባር እውን ዝገልጽ እዩ ቤት ትምህርትታት ሆስፒታላት መንገድታት ከምኡውን ካልኦት መሰረተ ልምዓት እውን ብምህናፅ ደቂ ኣንስትዮ ኢራን ክመሃራ እንተደልየን እውን ዘመናዊ ማለት ምዕራባዊ ክዳን ክለብሳ እውን ዘተባብዕ ኣመራርሓ እዩ ነይሩ ስርዓቱ ኣብ አይሁድ ክርስቲያን ወይ እውን ካልኦት ሃይማኖታዊ ጉዳያት እውን ኣድልዎ ኣይነበረን ይብል ምስ እስራኤል ኣሜሪካን ፈታዊ ዝምድናታት ዝነበረ እዩ ካብ ኣሜሪካ ኣረኣያ ንሶቪየት ሕብረት ኣብ ሰሜን ከምኡ እውን ንሶቪየት ደጋፊ ኢራቅ ኣብ ትሕቲ ሳዳም ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ማለት እዩ ኣብ ምዕራብ እሙን ቀዛሓይ ኩናት ምንባር እውን ብኻልእ ገልጽ ዝሓሚዎ እዩ ንሱ ሕማቕ ሰብ ነይሩ ዝብሉ እውን ወይ ዝኾነ ዓይነት ተቃውሞ ዘይፍቀደሉ ምልካዊ ገዛኢ ግን ድማ ብዕላማ ኣብ መንጎ ምልካውያን ኣብ ዝቐየሩ ስርዓት ኣያቶላ ንህዝቡ እምበዛ ዝሓሸ እዩ ነይሩ ብተወሳኺ ኣብ ጎረባብቲ ንኣብነት ቀጻሊ ውግእ ኣይገበረን ምስ ገለ ውሕዳት ፍልልያት ህዝቢ ኢራን ኣብ ትሕቲ ሻህ ምስ ካልኦት ሃገራት ሰላም ነይርዎም ዩናይትድ ስቴትስ ኣሜሪካን ብዛዕባ ትራምፕ ብዛዕባ እዚ ዝሓለፈ ውግእ እንታይ ስምዒት ከም ዘለዎም ኣሕፅር ኣቢልና ንምልከት ትራምፕ እንዳጸላእኻ መጥቃዕቲ ኣድላይ ጌርካ ምጥማት ብንጹር ክንብል እንተኮይንና ድማ ንትራምፕ ብብዙሕ ምክንያታት ክትጸልኦ ትኽእል ኢኻ ይብሉ ሓደ ተመልከቲ ወይ እውን ርእይቶ ወሃብቲ ግን ነቲ መጥቃዕቲ ብዝሓሸ ኣድላይ ነገር ጌርካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ እዚ ኩሉ ሓቂ ድማ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እውን ካልእ ስዒቡ ዝመጽእ ርእይቶ እምበር እቲ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ካብ ኣመራርሓ ሻህ ናብ ኣያቶላ ዝመጸ ኣመራርሓ ሓድሽ ፖለቲካ ኢራን ዝፈጠሮ እውን እዩ ኢራን እዚ ብእስራኤልን ኣሜሪካን ዝበፅሓ ዘሎ መጥቃዕቲ መልዓሊኡ እውን ካብዚ እዩ ነይሩ ቅድሚ ኣያቶላ ዝነበረ ኣመራርሓ ፈታዊ እስራኤል ፈታዊ ኣሜሪካ ዝነበረን ምስ ካልኦት ሃገራት እውን ሰላማዊ ርክብ ነይርዎ ተባሂሉ ዝግመት ክኾን ከሎ ኣያቶላ ግን ብፍሉይ መልክዑ ሃገሩ ብብዙሕ መጠነ ሰፊሕ ክንፍታት ከዕብን ብወታደራዊ ዓቕማ ክትሕይል ብምባል ኣብ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝነበሮ ምልኽታ ወይ ኣመለኻኽታ ቁሩብ ኣሜሪካንን እስራኤልን እውን ዘኹሪ ተባሂሉ ዝግለጽ እዩ እዚ መጥቃዕቲ እዚ እምበር ካብዚ ዝብገስ ካብዚ ዝለዓል እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣዝዩ ዝኸፍአም ዘፍርሕ ወይ እውን ዘስግዕ መግለፂ እውን ይወሃብ ኣሎ ኢራን ጀነራላታ በሪ ገሃነም ክኽፈት እዩ ወይ እውን ኣብ ቀረባ እዋን እስራኤልን ኣሜሪካን ናብ ሓዊ ክቕየራ እየን ዝብል መግለፂ እንታይ ኮን ክትገብር እያ ዝብል እውን ሰላማዊ ሰብ ዘን ኩለን ሃገራት ሰማይ ደጊፉ ዝምልከቶ ዝከታተል ዘሎ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ ክቡራት ሰማዕቲ ተመልከትቲ ናትና ፎረም መሪፅኩም ስለምትከታተሉና ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ስለትገብሩ እውን ኣዝና ንመስግን ኣባል ክትኾኑ እትደልዩ እውን ሜምበር ክትኾኑ እትደልዩ ጆይን ዝብል በተን ወይ እውን ጆይን እትብል ክትነኽኡ እውን ከም ትወትሩ ኢና ነዘኻኽረኩም መሪፅና ብኻልእ ሓደሽቲ ዜናታት ክንመጽእ ኢና ሓደሽቲ ሰበር ዜናታት ይወፁ ኣለዉ ንሶም እንዳተኸታተሉና እውን ናባኹም ክነብል ኢና ክሳብ ሕጂ ኣብ ጥቓ ሳብስክራይብ ዘላ ናይ ደወል ምልክት ዘይንኸኣኹም እንድሕር ዳ ሃሊኹም ሓንቲ ሻብ ክትነኽኡ እዋን ኩሉ ሻብ ቪድዮታት ክንፅዕን ከለና እውን ቀልጢፎም ስልክኹም ምልክት ምንታን ክበኩም እዩ ዝገብረኩም ንቐጻሊ እውን ሓደሽቲ መደባት ሒዝና ክንመጽእ ኢና ናይ ደወል ምልክት ነኺእኹም ዘለኹም ግን ሕዚ እውን ደግሚና ነመስግን ቀጻሊ ብኻልእ ሓድሽ ዜና ክምለሰኩም እዩ ክሳብ ሻቡ ሰላም